ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर ओम गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम जय गुरुदेवा नमः। ओम विश्वकर्मणे नमः। नमस्कार दर्शक बंधु, मो वास्तुविद भागीरथी बिंधाणी और मोर वास्तु संदेश चैनल को आपको स्वागत करुच्ची। और जो दर्शक बंधु मैंने मोर ये वास्तु संदेश चैनल देखुं लाइक शेयर और सब्सक्राइब करूँ, जहाँफल मोर उत्साह उद्दीपना बढ़ी रही। आज आम चर्चा करवा वृक्ष, जहाँ आम बेल गछ कहू कि आम डालिंब गछ कहू, ये गछ गुड़ाक आम क्यों दिगरे लगेले आमको सुफल मिली थाए। तसह आम जानिबा जे जो गर्भधारण जो करुछंती क्यों बारे कले ताहा आपको नपुसंगता बा संतान विकसित हो पारे नहीं, तापर आपण को छोटिया मार्गदर्शन करी। देखो दर्शक बंधु, जो रहा वृक्ष आम जानुने क्यों गछ क्यों दिगरे लगे दूचे, किंतु तार मध्य भी वास्तुमत अनुसार क्यों दिगरे आम गछ लगेबा तार मध्य भी सठिक तथ्य रही है। देखो आज आम चर्चा करिया डालिंब वृक्ष। डालिंब वृक्ष कौन सी हूँ ना कौन सब लक्ष्मीकर माने वृक्षटा, ताकू आम कौन करवा जदि आम घर दक्षिण दिगरे आम लगेबा मानसिक अशांति आउ सेठी कौन ना प्रेत आत्मा बास करे। जदि डालिंब वृक्ष दक्षिण दिगरे लगी था आउ कौन करता है ना सेठी लगे कौन हम ना गृह को लोके तंत्र मंत्र करती है। बुझीला, जदि डालिंब वृक्ष गृहर दक्षिण दिगरे थिबो किंबा नैऋत्य कोण थिले कौन हुए ना गृह को तंत्र मंत्र परेशानी बाधा आसी थाए। जदि उत्तर दिगरे थिले व्यक्ति जनक कौन हुए ना अधिक हारासमेंट हुए। बुझी होचंदी आउ कौन सी हुए आउ लक्ष्मी मध्य भी से गृह को आगमन करती कहीं सेटा कहार दिग, उत्तर दिगटा कहार दिग, कुबेर दिग। लक्ष्मी बास माने कौन आगमन करती किंतु व्यक्ति कौन हुए ना हारासमेंट हुए। आउ रहा कौन पश्चिम दिगरे जदि आपणकर डालिंब वृक्ष थी ताहले कौन हम ना कर्म क्षेत्र उन्नति आउ बेपार वाणिज्य मध्य भी वृद्धि होता है। बुझी होची। आउ जदि पूर्व दिगरे थिले कौन हम ना जदि पूर्व दिगरे आपणकर डालिंब वृक्ष अच्छी किंबा लगेइछंती ताहले कौन हम ना सुख शांति समृद्धि देखा जाए। बुझी होची। तो यहाँ आपंकर जो चारिटा दिग आपको ऊपर मुझे बुझेली जे कौन कौन सुफल दे थाए। किंतु गृहर जदि आपणकर मुख्य द्वार जदि आपणकर पूर्व पटे थिबो, जदि आपणकर जदि यह हेइतला जदि आपण गछ लगेइछंती ताहले आपनको सुख समृद्धि शांति समृद्धि ए सब जिनस आपनको मिलिबो। एटे किछि दिमत नाही। जदि आपणकर पश्चिम दिगरे मुख्य द्वार थिबो आपण जदि एटार जदि आपण लगाउछंती कौन लबो ना जदि पश्चिम दिगरे जदि आपण लगाउछंती कौन होला तंत्र मंत्र प्रति टिके जागृत रहिबे। कहीं एटा टिके सेपटू आसिला बेलू कौन दक्षिण दक्षिण दिख पळै आसुची हैला तार लेफ्ट साइड से कौन ना तंत्र मंत्र किछि आउ कौन जहाँ भी आपण रोजगार करती सेटा सब कौन होची ना अंटे नाही। तो यह होला कौन डालिंब गछ छोटिया गछ हेले मध्य भी यह कौन कौन परिणाम आ सुफल विफल माने सब जिनिस दे थाए ता आपनको कहली। जदि आपणकर पूर्व दिगरे जदि आपणकर अच्छी ताहले कौन हम ना सुख शांति लक्ष्मी प्राप्ति ऐश्वर्य शक्ति आउ ए सब जिनिस आपनको कौन होता है ना प्राप्ति होता है। बुझे दर्शक बंधु, ये तो आपणकर डालिंब वृक्ष कथा कहली। आउ आपण चेष्टा करेंगे ना पूर्व दिगरे ये गछ को आप लगेबे जहाँफल आपणकर सुख शांति समृद्धि ये सब जिनिस आपको मिल। आउ गोटे कथा रहा जो गछ माने आपणकर जदि आपणकर गछटा जदि जो समय जदि आपणकर पश्चिम दिगर कथा कहली एटा कौन हो भल, किंतु जेतबेले वृक्षटा तार फल आउ फूल जेतबेले दिए सेतबेले आपनको विकसित करेबो। बुझी होची। जेतबेले आपणकर तार जो समय सीजन आसीबो जो समय से कौन जो फूल फल दिए से समय आपको विकसित करेबो, गृह को विकसित कराइबो। ता पर पर्याय किंबा ता पूर्व पर्याय आपको परेशानी देथिबो किंबा दब मध्य। आउ बेलवृक्षटा आम कौट लगेवा कथा ना दक्षिण दिगरे थिले अनेक बाधा सृष्टि करथाए। आउ तार जदि पत्र जदि तले पड़ी थाए कौन व्यक्ति जनक जदि तापर चली जाती किंबा ये करती से कौन करता है ना माने कौन होता है ना रोगग्रस्त करता है से व्यक्ति को आउ अल्पायु मध्य करता है। कहीं से बेलवृक्ष कौन ना स्वयं रुद्र। तो आमे ताकू कौ जगह लगेवा कथा जदि पश्चिम दिगरे आम जदि लगेबा से कौन होता है ना व्यक्ति को कौन करता है ना पीड़ित करता है दंडित करता है पारिवारिक समस्या मध्य देखई थाए। बुझी होची। तो पश्चिम दिगरे जदि आपणकर जदि बेलवृक्ष थिबो ताहले ए सब जिनिस आपनको मिलिबो। किंतु उत्तर दिगरे थिले कौन हो
ଅଭାବଗ୍ରସ୍ତ କରାଏ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଅଭାବଗ୍ରସ୍ତ କରିଥାଏ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ହନ୍ତି? ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସନ୍ତି ଆଉ ଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଠି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଆମେ ଲଗାଇବା ନାହିଁ। ତ ବାସ୍ତୁ ମତ ଅନୁସାରେ ଏସବୁ ବୃକ୍ଷକୁ ମାନେ ଯେଉଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ବେଲ ବୃକ୍ଷକୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ଏ ହେଉଛି ରୁଦ୍ରଙ୍କ ସ୍ଥାନ। ତ ରୁଦ୍ରଙ୍କ ସ୍ଥାନ କେଉଁଟା? ଐଶାନ୍ୟ କୋଣ। ତ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ କୋଣରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ବେଲ ବୃକ୍ଷ ଲଗାଇବେ। ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବ ନା ଶିବଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ବ୍ଲେସିଂ ମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲି ଯେଉଁ ଡାଳିମ୍ବ ବୃକ୍ଷ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା ହେଲା ବେଲ ବୃକ୍ଷ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା କ'ଣ ଅଶ୍ୱଗନ୍ଧା ବୃକ୍ଷ। ଅଶ୍ୱଗନ୍ଧା ବୃକ୍ଷକୁ ଆପଣ ଗୃହର ଚାରିପଟରେ ଲଗେଇଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତ ସେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଲେ ଅଶ୍ୱଗନ୍ଧା ବୃକ୍ଷକୁ ଆପଣ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଲା ହେଉଛି ଶମୀ ଗଛ, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଶମୀ ବୃକ୍ଷ କଥା କହୁଛୁ, ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଶନିଙ୍କର ବୃକ୍ଷ। ତ ଆମେ ତାକୁ ଶନିବାର ଦିନ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ଶନିବାର ଦିନ ସପ୍ତମୀ ତିଥି ପଡ଼ିଥିବ, କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ସପ୍ତମୀ ତିଥିରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଏ ବୃକ୍ଷ ଲଗାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ। ହେଲା, ଯଦି ଆପଣ ଏଇ ବୃକ୍ଷ ଯଦି କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ସପ୍ତମୀ ତିଥିରେ ହେଲା ଶନିବାର ପଡ଼ିଥିବ, ଯଦି ଏଇ ତିଥିରେ ଆପଣ ଯଦି ଲଗାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ହେବ? ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ସମୃଦ୍ଧି, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ। ବୁଝିଲେ? ତ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା? ଏଇଟା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କହିଲି ଯେଉଁ ତିଥି ବାର ନକ୍ଷତ୍ର ଆପଣ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ କହିଲି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ଦକ୍ଷିଣ କିମ୍ବା ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ବି ଏ ଗଛକୁ ଆପଣ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ତ ଶମୀ ଗଛକୁ ନେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଟିପ୍ସଟେ କହୁଛି, ଶୁଣିଥାନ୍ତୁ। ଯାହାର ଜନ୍ମ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ହେଲା, ଜନ୍ମ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଯାହାର ହେଲା ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ହେଲା ଯେକୌଣସି ପାପଗ୍ରହ ଥାଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ଗ୍ରହ ଥିଲେ ହେଲା, ଯେକୌଣସି ପାପଗ୍ରହ ଥାଉ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଗ୍ରହ ଥିଲେ ଶନିବାର ଦିନ ଶମୀ ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ହେଲା କ'ଣ କ'ଣ ନା ମହୁ ପ୍ଲସ୍ ଜଳ ହେଲା, ମହୁ ସହିତ କିଛି 7 ଟୋପା କି 5 ଟୋପା ମହୁ ପକାଇ ଗୋଟେ ଜଳରେ ହେଲା ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ? ଶମୀ ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ଷଷ୍ଠର ଭାବରେ କୁଣ୍ଡଳୀର ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଦୋଷ ଥିବ ତାହା ଦୂରେଇ ଯିବ। ହେଲା, ଏଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ବେସିସ୍ରେ କରିବେ। ଓନ୍ଲି କେବଳ ଖାଲି କ'ଣ କରିବେ ନା ଶନିବାର ଦିନ କରିବେ। ବୁଝି ହେଉଛି? ହଁ, ତା ସହିତ ଆଉ ଟିକେ ଯଦି ପକାଇଦେବେ କ୍ଷୀର ଜଳ ପ୍ଲସ୍ ଆପଣଙ୍କର ମହୁ ହେଲା, କ୍ଷୀର ଜଳ ଆଉ ମହୁ ହେଲା। ଯେକୌଣସି ପାପଗ୍ରହ ଥିଲେ କିମ୍ବା ପାପଗ୍ରହର ଦୃଷ୍ଟି ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ପଡ଼ୁଥିଲେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ପଡ଼ୁଥିଲେ, ଏଇ ଉପାୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ଯେ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଯେଉଁ କୁଣ୍ଡଳୀ ଯାହା ଅଛି, ଯାହା କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସୁରୁଖୁରୁରେ ସେ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର କଟିଯିବ। ବୁଝିହେଲା? ତ ଶମୀ ବୃକ୍ଷକୁ ଆପଣ ଲଗେଇ ଆଉ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଯଦି ଆପଣ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ବହୁତ ସମସ୍ୟାରୁ ଆପଣ ନିବୃତ୍ତ ହୋଇପାରିବେ। ଆଜି ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲି ଯେ କ'ଣ ଗର୍ଭଧାରଣ ବା ନପୁଂସକ କାହିଁକି ହେଉଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁ ବିବାହିତ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ନୂଆ ଯେଉଁ କପଲ୍ସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯଦି ବୁଧବାର ଦିନ ହେଲା, ନୂଆ ଦମ୍ପତି ଯଦି ବୁଧବାର ଦିନ ଯଦି ତାଙ୍କର ମିଶିଯାଆନ୍ତି ହେଲା, ତାହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ଯେଉଁ ଗର୍ଭଧାରଣ ଯଦି ସେଦିନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସନ୍ତାନ ଠିକ୍ସେ ବିକଶିତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ବୁଧବାର ଦିନ ହେଉଛି ବୁଧ ନପୁଂସକ ଗ୍ରହ, ବୁଧକୁ କୁହାଯାଇଛି। ତ ବୁଧବାର ଦିନ ଯଦି ନୂଆ ଦମ୍ପତି ଯଦି କିଛି ମିଶିଯାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଗର୍ଭ କିଛି ରହିଯାଏ, ତାହେଲେ ନପୁଂସକ ଯେଉଁ ମାନେ ସନ୍ତାନ ଯାହା ହେବାର ମାନେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଇଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ହେଉଛି ଶାସ୍ତ୍ର ମତ ଅନୁସାରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ବୁଧବାର ଦିନ ନୂଆ ଦମ୍ପତି ମାନେ ନ ମିଶିବା ଭଲ। ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ପିଲାଙ୍କର ତାଙ୍କର ଗର୍ଭରେ ଯେଉଁ ସନ୍ତାନଟି ହୁଏ ସେ କ'ଣ ହେଉଛି ଠିକ୍ସେ ଅଙ୍ଗ ବିକଶିତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ତ ବୁଧବାର ଦିନ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏଠାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା ପାଇଁ। ହେଲା, ରହିଲି, ନମସ୍କାର।